আজকে রেসিপি মটর পনির। टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, जुल्फे तेरी चेहरा तेरा, जुल्फे तेरी चेहरा तेरा, ऐसा भी मुझ में है क्या, ऐसा भी मुझ में है क्या, सर से कदम तक है तू नशा, सर से कदम तक है ফুলকপি আর পনিরটাকে দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। কষানোর পর এরকম লাগবে না, ওই নারকেল পোড়ানো মানে যেটা আমরা নাড়ু বানাই मेरे दिल में क्या है कैसे कहूँ, रंग कोई लाएगा अपना मिलन, হালকা গরম জল দিব। टुकुर 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 देखते हो। তো আমি এতটাই জল দিয়ে দিলাম, জাল হবে একটু। তারপরে জাল হয়ে গেলে ঘি গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দেবো। দারুণ লাগে খেতে, গরম গরম রুটি বলো, ভাত বলো, পরোটা বলো, লুচি বলো, অসাধারণ লাগে।